ये जो अक्षता जो है ना, अक्षता के पता है discard it. Remove that. Done now, so we'll start the Homa. So first of all, you have to so first, everybody, you should do Ashman. I will show you the Ashman, and there is only one Ashman, so you can share it. One by one, you can share it. Till that, I will be first. In every yajna, the procedure is first of all purification of all items, purification of the environment, purification of yajna food, everything. Because we are all contaminated. This body is contaminated. So we have to purify ourselves because we are doing a very auspicious thing. Lord is very pure.
So first process is to purify ourselves so that we qualify ourselves to take part in the yajna. So there will be little rituals, there will be little mantras for purification. So first of all, any vidhi we start, anything we start, we have to first do Achman. Everybody know what is Achman is. So I will show you Achman. First of all, you have to wash your hand first like this, and then take 1, 2, 3, and then Om Keshwaya Namaha. Drink that water. Then again wash your hand like this, and again put 3 times like this. And then that is Narayana Namaha. Okay. Like this. Then Madhavaya Namaha. Okay. And then Govindaya Namaha. You should leave it like this. Okay. Leave it. In this way, this is the first purification Achman process. So in this way we purify ourselves by doing this. So can't use plastic. So use this, and you can go and use this. Till then I will do other things till you all do this Achman. Thank you very much. So that Achman is there. Yeah, we have to be passing it today. Do you want to do the puja? We haven't prayed or anything. Huh? We didn't pray or anything. Oh, I see. Suspicious ఎక్కడ ఉండాలి చూస్తాను. పియో Okay, so first what we are doing is that we are establishing first Varun Dev on the 4 corners, and then Lord Brahma, who is the first Brahmana. He is the first living entity. He is the first Brahmin to be born, and he is the creator. So this and Mahalakshmi. So Mahalakshmi Sthapana. This is called Sthapana. We will do that. Can mix. Till that we can do kirtans. The meantime, everyone chant Hare Krishna, Hare Krishna.
So it is said that in Gomutra, Ganga is there. So it is the most purest thing. So the place may be anything so much contaminated, but if you sprinkle Gomutra everywhere, then the whole place is purified. Everybody likes aroma of Gomutra? I'll get sanctified. Okay. Thank you very much for getting purified by Gomutra. It's not so pleasing. Where did I put it? So you can smell it also, how it has purified the whole atmosphere. So first we are, there will be some sutras, I will explain it to you so that you will know the significance. So first we are going to invite Mahalakshmi. So this is Iva Yaha Yatishta Yasannirehi Yasannirodasva Yasanmukho Bhava Krim Krishna Hridayaya Namaha Krishnaya Shirase Swaha Goindaya Shikhaya Koshaka Gopajana Kavachaya Hum Vallabhaya Netraya Koshaka Swaha Om Astraya Pata Iha Mrita Guru Iha Parame Guru. Now we will invoke Brahmaji. Ihava Hritishta Yasannihi Yasannirodasva Yasanmukha Bhava Hridayaya Namaha Krishnaya Shirase Swaha Govindaya Shikhaya Koshaka Gopachana Kavachaya Hum Vallabhaya Netraya Koshaka Om Astraya Pata Iha Mrita Guru Iha Parame Guru. Now Varun Dev will establish Varun Dev. Iha Avaha Iha Tishta Iha Sannide Iha Sannirodasva Iha Sanmukho Bhava Kim Hridayaya Namaha Krishnaya Shirase Swaha Govindaya Shikhaya Koshaka Gopachana Kavachaya Hum Vallabhaya Netraya Koshaka Om Astraya Pata Iha Mrita Guru Iha Parame Guru.
यसन्निरोध यसन्मुखो भव वेंकटराय नमः कृष्णाय शिरसि स्वाहा गोविन्दाय शिखाय घोष उपजलकवचाय वल्लभाय नेत्राय वावश ओम अस्त्राय पठ यहाँ मृत कुरु इह परमे कुरु यसन्मुखो भव वेंकटराय नमः कृष्णाय शिरसि स्वाहा गोविन्दाय शिखाय घोष उपजलकवचाय वल्लभाय नेत्राय वावश ओम अस्त्राय पठ यहाँ मृत कुरु इह परमे कुरु. Somebody can. So now we are established Brahmaji and Varun Dev. Now we are now officially starting the yajna. So we will announce the names who are participating in this area. So there is our Prabhu who has the list. Yes. So first is Purna Ahuti. So this and this names. I think you know the better. You only read. Yes. Because it is his handwriting, so Kumay Yajmani sir, Anand Rikarani Mataji and Ramudan Prabhu, Rashekar Prabhu and Sumil Mataji, Azil Prabhu and family, Sudish Prabhu and family, Ajit Prabhu and family, Duburi Prabhu and family, Kiran Kumari and family, Vidyasagar University Prabhu and family, Aniruddha Anuradha Managanti and family, Radhika Naresh Velpura, Ganesh Suresh and family, Chetan Desai, Sambat Prabhu and family, Srija Mataji and family, Naveen Prabhu and family, Achyuta Mataji, Chetal Mataji and family, Shilpa Lombard family, Gajawada's family, and one lady Vijaya Lakshmi. And also Arvind Prabhu. If anybody, Arvind Prabhu and family, if anybody wants to speak any family, you can add it to the front desk. Rajgopal. okay, announced. So thank you very much for coming and enthusiastically participating and contributing to this yajna. It's a very powerful yajna which we are going to perform, Maha Yajna, and that is called Shri Lakshmi Narasimha Sahasranam Yajna. And the whole purpose of this yajna is that unity and prosperity of our center should flourish. That is the main. And also those individuals who have participated in this yajna for their family welfare, because this material world is very, very dangerous place. If we are not careful, if we are careless, then we may get degraded. But by performing all these rituals, all these pious activities, we get elevated, we get more close to the Supreme Lord. So, as I said, everything involves yantra, mantra and tantra. So you can find this Yajna Kunda is yantra, and we will be chanting mantras. And then there is a procedure how we offer it. So in this way, Yajna Dhanatah Karma Natyajam iti Chapare. Krishna says we should never give up all these things. Yajna Dhanatah Karma, these four things should be never given. So
So today we are going to perform this Lakshmi Narasimha Sahasranam Nitya. And so pray intensely. This will be an intense session. So pray intensely, and I am sure Lord Narasimha will be merciful and fulfill all your desires. You should have full faith, full conviction, and pray to Narasimha, and it is sure that all your desires will be fulfilled. Thank you very much. So in every plate I need that they can put some ghee, and they have to mix their sesame seed, that black sesame seed. You can use this ghee, put little bit, 1 spoon or 1.5 spoon, so that, and you have to mix it, because when you put in the fire, it should burn nicely. Mix it. Put it 1 chamuch, full 1 chamuch. And you can keep tissue papers so that your hand will not. You can wash. You do it with your hand. It is not. You can do with your hand. The sesame seeds and barley should be nicely soaked in ghee. So please use ghee. Mix it nicely. Please mix it, Mataji. Yeah. Okay. 1 spoon of the ghee. 1 or 2 spoon you can put. It should be nicely soaked. Yeah. Okay. It will become sticky. You will just put more ghee. That's amount of ghee we have. Okay. Okay. We have? Yeah, we have. Yeah. With your hand. Everybody start? Yeah. Make sure that the thing doesn't fall on the floor. Keep it on your banana leaf nicely and mix it all together with your fingers. Right. Don't be afraid of getting your hand oily. Please don't worry. Use tissue paper to take your use tissue paper. Yeah. Not so much that it get burned. For purification. That's okay. Take it on. Yeah. Don't worry. And when you put ahuti, when I will tell you, that time only you have to put. And you should not use this finger. This index finger, should not use it. Only these 3 fingers. These 3 fingers you have to use. You have to pick like this and offer it like this. Swaha, like that. This is the offering mudra. Swaha. So it is perfect time. It is 12 o'clock. This 12 o'clock is called Abhijit Muhurta. So this is the most auspicious time to start. When the sun is shining exactly in the 90-degree direction. That is called Abhijit Muhurta. Everybody is done? Okay, so we'll start. Already a lot of time. Yeah. So everybody fold your hands. Everybody, please fold your hands. And now, no talking here and there. Complete focus on the Supreme Lord and mantras. The more you focus yourself, the more benefit you will get. Thank you. Please chant. Om apavitra pavitro va. Sarvavastagatopi va. Yasmare pundarikaksha.
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम पवित्र पवित्रो भा सर्वावस्थगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम पवित्र पवित्रो भा सर्वावस्थगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु So first there is invocation prayers for demigods, so that they are also present here in our auspicious year here. Om Sham No Mitra Sham Varunah Sham No Bhavatvaryama Sham No Indro Brihaspatihi Sham No Vishnur Urukramah Namo Brahmane Namaste Vayo Tvamevam Pratyaksham Brahmasi Tvamevam Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadbhaktaram avatu avatu mam avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahano Mitra Sham Varunah Sham No Bhavatvaryama Sham No Indro Brihaspatihi Sham No Vishnu Urukramah Namo Brahmane Namaste Vayo Tvamevam Pratyaksham Brahmasi Tvamevam Pratyaksham Brahmavadisham Ritamavadisham Satyamavadisham Tanmamavit Tadvaktaramavit Avid Mam Avid Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Taksham Yora Vrinimahe Gatum Yajnaya Gatum Yajnapadaye Daivi Swastirastu Nah Swastirmanushebyah Urdhvam Jigatu Bheshajam Sham No Astu Dvipade Sham Chatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Om Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Om Nirasta Paravastu. Now we are going to invite Agni Dev, but before that we want to only invite the auspicious Agni. So there is one Agni which we use for cremating the body. When a person dies, so that Agni is used. So we don't use that Agni in the homa. So first we send that Agni away. Om Karva
हव्यादं अग्निं प्रणहितो दूरं यमराजं गच्छो विप्रवः. So this somebody can, that side they can take away and outside they can put. Om Bhurvah Swaha Om. Now we will invite Vaishnava because we are all Vaishnavas. We want the Agni, who is a devotee of Lord Krishna, to appear here so that Lord Krishna appears and he accepts. This Yajna is the mouth of Lord Vishnu. So whatever we offer, Yajna Karmanatra Lokoyam Karma. Krishna says in Bhagavad Gita that whatever we have to offer, you have to offer it as a yajna. Otherwise, that will be karma bandhan. Whatever we do, then it will be a karma bandhan. What is karma bandhan? It will keep us in this material world. Again, punarapi janana, again birth. So that is karma bandhan. Om Vaishnava Namagni Ihagaccha Agni Tvam Vaishnava Namasi Sri Vishnu Teja Evayam. Om Vaishnava Namagni. Make space for yourself so that you can approach. Yahva, Yahtishta, Yasannidehi, Yasannirodasva, Yasanmukho Bhava, Glimritayaya Namaha, Krishnaya Sirase Swaha, Govindaya Shikhaya Goshata, Gopijana Kavachaya, Vallabhaya Netraya Goshata, Om Astraya Pata, Iha Mrita Kuru, Iha Parame Kuru. एष गन्धक्यं कृष्णाय नमः एतानि पुष्पाणि क्यं कृष्णाय नमः एष धूपं कृष्णाय नमः एष दीप्यं कृष्णाय नमः इदं नैवेद्यं क्यं कृष्णाय नमः कृष्णानंत मुकुंद माधव हरे वंशी मुख गोविंद वंशी मुख श्री गोपीजन वल्लभ व्रजसुर भक्त प्रियधुच्युत भक्ताग्रे वशक्रिया फलरस नंदैक दीनार्तिहन् राधा संस्कृत हरे व्याख्या हि जिह्वे सदा. So this is, we are glorifying the Supreme Lord. Now the Supreme Lord we have invited him, and when you invite a big guest Lord, we have to first glorify him. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayah Diviva Chakshurādadam Tad Vipraso Vipannavo Jagravasam Samindhate Vishnu Yat Paramam Padam. Om Vishnu Om Krishno Vai Satchidanandagna Krishna Adi Purusha Krishna Purushottama Krishna Mooladi Karmadi Moolam Krishna Sah Sarvakarya Krishna Kamsham Krutam Adishu Mukha Prabhu Pujya Krishnonadis Tasmin Ajananta Bhayyayam Mangalam Tallabhyate Kruti. Om Agnim Durant Purodare Havyayaham Upaprave Devagama Asadaya Iha. Om Ihaivayam Itaro Jata Vedota Devebhyo Havya Bahatu Prajanam. Om
Shanti Shanti Shanti. Now this akshata, the yellow rice, please hold this in your hand like this. Some little bit, okay, like this, not yeah, like this. Take Hari Om Panantu Ma Devajanah Panantu Manasahya Panantu Vishwa Bhutani Jata Veda Punihima Om Asya Karmana Punyaham Bhavantu Bhuvantu. So when I say Punyaham Punyaham 3 times, you have to throw the rice backside 3 times. Om Punyaham Om Punyaham Om Punyaham. Om Udgadeva Shakunah Samagayasi Brahmaputraiva Sarvaneshu Samshasi Vrisheva Vaji Shishirom Tirapitya Sarvatona Shakuno Bhadravada Vishvatona Shakuno Punyaham Vadaha. Again take in your hand some rice. Om Asya Karmanam Swasti Bhavantu Bhuvantu Ayushyamate Swasti. Now, when I say swasti, swasti, so you have to throw the Om swasti, Om swasti, Om swasti, Om swasti no Indro Vitrushrava, swasti no Pusha Vishvaveda, swasti no Taksha Arishtanemi, swasti no Brahaspati Dadatu. Again, take little bit in your hand. Om Asya Karmano Vidyatam Bhavantu Bhuvantu. Om Ridyatam, Om Ridyatam, Om Ridyatam. Om Ridham Stomam Sanuyam Vaja. Om No Mantra Sarathe Yopayam. Yasho Na Pakvam Madhukopantvam. Abhutam Sho Ashvino Kama Prada. Om Swasti no Govinda, Swasti no Achyutananda, Swasti no Vasudeva Vishnu Dadatu. Swasti no Narayana Narovai, Swasti no Padmanabha Purushottama Dadatu. Swasti no Vishwakseno Vishveshwar, Swasti no Rishikesho Hari Dadatu. Swasti no Vanatenyo Hari, Swasti no Anjana Suto Hanu Bhagavato Dadatu. Swasti Swasti Sumangale Kesho Mahan Sri Krishna Satchitananda Sarveshwareshwaro Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. You can throw 3 times. Om Swasti Om Swasti Om Swasti. So now we are doing Sankalpa. So this is a very important moment. So all of you should pray this moment when I chant the mantra. So whatever you have desire that Lord wants to fulfill, desire that. And especially this purpose is for the unity and prosperity of the center. So this is our purpose. And if you have your own individual any desire, then you can pray to Lord Nrsinga and He will 100% give mercy to you. Om Govind. 1 minute. Yesterday which is Nakshatra? Today's. What is it today? Ashley, next. आज का थोड़ा मैं I should have actually but I forgot to. Today's what? Can see. Today's mention, Margashira, Mrigashira, Margashish,
Mrigashira actually. Mrigashira. Okay. Are you sure? Mrigashira? Huh? Mag is also called Mrigashira. Okay. Om Govinda 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 Om Tassat Adya Brahmano Dvitiya Parthe Sri Shveta Varaha Kalpe Vaivashvatakhya Manvantare Ashtavimshati Kali Yugasya Pratham Sandhyayam Brahma Vimshato Vartamanayam Uttarayane Shishirito Phalgun Mase Trayo Shukla Pakshe Trayodashi Titho रविवार वारान्वितायां मृगशिरा नक्षत्रे भूमंडले जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे okay yeah so Bloomington क्षेत्रे and yeah. So Lord knows the heart. श्री विग्रह ब्राह्मण वैष्णव सन्निधो एवं गुण विशेष विशिष्टास्य शुभतिथो श्री राधा श्याम सुंदर प्रीत्यर्थे ओम वयं करिष्ये ओम तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददं तद् विप्रासो विपन्नवो चक्रवासं समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् This kusha grass is actually the said to be the hair. What do you call hair? Hair. Huh? Hair. Hair of Varahadev. This one. So we are purifying our ghee, our yajna kunda with this kusha. ओम पवित्रे स्थो वैष्णवे ओम विष्णु मनसा पूतोस्तः This is purifying the ghee because the fire is pure. Like we did Ashman with water, all the elements they are very pure. Like mud, we wash our utensils with mud or ash. That is. So now we have Agni himself, and Lord himself is there. So he is the most pure. So we purify our items by showing that. So our items get purified. Om Devo Savito Punantu Adrichena Pavitrena Vaso Suryasya Rasmi Swaha Om Tad Vishnu Paramam Sada Pashyanti Surya Diviva Chakshuradam Tad Vipraso Vipannavo Chakravasam Samindate Vishnoryat Paramam Padam Om Shanti Shanti Shanti. Om Ananta Anantasva Om Acharta Anumantasva Om Saraswate Anumantasva Om Prabhu Aniruddha Prasuta Yajna Pati Bhagaya Paga Sarva Bhutasta Keta Bhuketana Punatu Vakisha Vacha Na Swadatu Swaha. So now we have completed all the purification process. Now we will do start again process. This is purifying this spoons.
purified, then we can start. So when I will tell you, that time you have to swaha. You have to put, not, don't use this finger, not this finger. Only 3 fingers. This is the mudra of offering. Om Bhut Swaha, Om Idam Vishnave, Idam Na Mama. I am little uncomfortable. Yeah. Om Bhut Swaha, Idam Achyutaya, Idam Na Mama. Om Swaha, Idam Narayanam, Idam Na Mama. Om Bhurva Swaha, Idam Anantaya, Idam Na Mama. So now we will be doing Purushottamam. Everybody is being given the paper. Please go to that Purushottamam place, and if somebody can chant, it's very nice. Everybody. Hari Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshas Sahasravad Sabhumim Vishvato Vritva Atyadishtat Dashangulam Swahayam Krishnaya Idam Namama Purusha Evedagam Sarvam Yadhutam Yashcha Bhavyam Udamrutattvasheshanah Yadandena Tirohati Swahayam Krishnaya Idam Namama Etavanasya Mahima Atojayadamscha Purushah Padosya Vishwabhutani Tripadyasya Divi Swahayam Krishnaya Idam Namama. Tripapurva Udai Purushah Pado Seha Bhavat Punaha Tabo Vishwan Vyakramade Shashana Nashane Abhi Swahayam Krishnaya Idam Namama Tasmat Virada Jayata Virajo Adipurushah Sajato Atyarichada Pashyat Bhumimato Puraha Swahayam Krishnaya Idam Namama Yad Purushena Havisha Deva Yagyam Yadanvada Vasanto Asya Siddhajam Grishma Edma Sharadavih Swahayam Krishnaya Idam Namama Saptasya Sanparidayah Trisaptas Samira Kridaha Deva Yagyam Tanvana Abhaktan Purusham Pashum Swahayam Krishnaya Idam Namama Tam Yagyam Varihishi Prokshunne Purusham Jatamagratah Tena Deva Ayajanta Swadhyarishayashchaye Swahayam Krishnaya Idam Namama Tasmat Yagya Sarvabhutah Samkrutam Prishadajyam Pajogam Stagam Chakre Vayavyane Aranyan Gramyashaye Swahayam
कल्पयन् मुखं केमस्य कौ बाहो काभूरोपाद उच्यते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोर्जन्यः कृतः गुरु तदस्य वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रवजायत स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम नाभ्यादन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽभ्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्राते ततः लोकानमकल्पयन् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिदश्च तस्र त्वमेवं विद्वान् इह अमृत भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम So we have finished our Purusha Yajna. So now we will be going to Narsimha Sahasranam Yajna. So before that, so please don't put now. Om Bhava Swaha idam Vishnave idam na mama. Om Bhava Swaha idam Achyutaya idam na mama. Om Swaswaha idam Narayanam idam na mama. Om Bhurva Swaha idam Anantaya idam na mama. So now we are inviting Udicha Agni. There is one more Agni. We will be inviting. Om Vidho Namagni Iha Gaccha. Agni Put little wood at a time. okay. Agni Tvam Vidho Namasi Sri Vishnu Teja Evayam. Om Vidhu Namagni यावह यह तिष्ठ यह सन्निधे यह सन्निरोष यह सन्मुखो भव क्लीं हृदयाय नमः कृष्णाय शिरसे स्वाहा गोविन्दाय शिखाय भौष गोपीजन कवचाय मंगलभाय नेत्राय भौष ओम अस्त्राय फटे इहा परमे इहा मृत कुरु इहा परमे कुरु एष गंध क्लीं कृष्णाय नमः सनिपुर पाणि क्लीं कृष्णाय नमः क्लीं कृष्णाय नमः नित्यं क्लीं कृष्णाय नमः तमाचमयं क्लीं कृष्णाय नमः कृष्णा मुकुंद माधव कृष्णानंत मुकुंद माधव हरे गोविंद वंशी मुख श्री गोपी जन वल्लभ सुरत भक्ति प्रिय ठुच्युत भक्ते भक्तग्रे वश क्रियाफल रसानंदे दीनातिहन राधा कांत दुरंत संस्कृत हरे व्याख्या हि जिह्वे सदा ओम तद्विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपं नवो चक्रवासं समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् ओम कृष्णो वै सच्चिदानन्दघ्न कृष्ण आदिपुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्णो
कुकर्मादिमूलं कृष्णस ह सर्वकार्य कृष्णकांशं कृत आदिषु मुख प्रभुपूज्य कृष्णो नादसि तस्मिन् अजानन्तो वैधेयं मङ्गलं तल्लभ्यते कृते ओम अग्निं दूरतं कुरो ददे भव्याम् उपप्रवे देवागम आसदाय इह ओम इहैवायम् इतरो जात वेदा देवेभ्यो हव्यं वदतु प्रजानाम् ओम शांति शांति शांतिः ओम भुवस्वाहा इदं विष्णवे इदं न मम ओम भुवस्वाहा इदम् अच्युताय इदं न मम ओम स्वाहा ओम स्वस्वाहा इदं नारायणम् इदं न मम ओम भूर्भुवस्वाहा इदम् अनन्ताय इदं न मम. So now we will start the Lakshmi Narasimha Sahasranam. So we will start from after 14 shlokas. Everybody had after 14 shlokas. Yeah. ओम नमः श्रीमद्दिव्य लक्ष्मी नरसिंह सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः श्री लक्ष्मी नरसिंहो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री नरसिंह परमात्मा बीजं लक्ष्मीर्माया शक्तिः जीवो बीजं बुद्धिशक्तिः उदानवायु बीजं सरस्वती शक्तिः व्यंजनानि बीजानि स्वरः शक्तयः ओम श्रौं ह्रीं इति बीजानि ओम श्रीं अं आं इति शक्तयः विकिरणनखदं स्नायुडायेति कीलकम् अकारादिति बोधकम् श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रसाद सिद्ध्यर्थे श्री लक्ष्मी नरसिंह सहस्रनाम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः. अथ हृदयादिन्यासः ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम वज्रनखाय नमः तर्जनीभ्यां नमः ओम महारुद्राय नमः मध्यमाभ्यां नमः ओम सर्वतोमुखाय नमः अनामिकाभ्यां नमः ओम विकटस्याय नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम वीराय नमः ओम करतलकरपुष्टाभ्यां नमः एवं हृदयादिनासः. ओम ऐं द्रीं दृशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम अग्नेयं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम यां यां दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम नैऋतिं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम वारुणीं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम वायव्यं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम कौबेरीं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम ऊर्ध्वं दिशं ओम ऐशानीं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम ऊर्ध्वं दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. ओम अधस्तादृशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा. अथ ध्यानं सत्यज्ञानस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्ये स्थितं योगविडमपि प्रसन्नवदनं घोषासहस्रोज्ज्वलं तक्षं चक्रपिनाकसाय भयवरान् बिभ्राणिमर्कच्छविं क्षत्रिभूतफणिमेन्द्रधवलं लक्ष्मी नरसिंहं भजे. उपास्महे नरसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भूयो लालितसंसारं छेदहेतुं जगद्गुरुं
say Swaha, everybody can put. Okay? Brahmovacha Om Hrim Shrim Aim Shrom Om Namo Narasimhaya Vajradamstraya Vajrini Vajradehaya Vajraya Namo Vajranakhaya Cha Swaha Idam Narsimhaya Idam Namama. So this Narsimha Sahasra, there are many shlokas. So please have patience, and if you feel that that tea and jam have finished, then you can take a straw. Okay? So that is, I think, enough we have. So everybody focus on the mantras. This is Narsimha Sahasranam mantra. Vasudevaya Vandyaya Varadaya Varatmane Varadabhyaya Hastaya Varaya Varadopine Swaha Idam Narsimhaya Idam Namama. Stop the... Yeah, they thought ventilation would be good. It's creating a lot of disturbance actually. Oh, yeah. Open the garage. Battery you can... Yeah, I thought they were removing it. It'll be fine in a second. वरेण्याय वरिष्ठाय श्रीवराय नमो नमः प्रह्लाद वरदायैव प्रत्यक्ष वरदाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः परात् परेशाय पवित्राय पिनाकिने पावनाय प्रसन्नाय पाशिने पापहारिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः. Oh my goodness. परेशाय पवित्राय पिनाकिने पावनाय प्रसन्नाय पाशिने पापहारिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः पुरुस्तुताय पुण्याय पुरुहूताय ते नमः तत्पुरुषाय सत्याय पुराण पुरुषाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः पुरोधसे पूर्वजाय पुष्कराक्षाय ते नमः पुष्पहासाय हासाय महाहासाय चाग्रिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः सिंहाय सिंहराजाय जगद्वासाय ते नमः अट्टहासाय रोषाय जलवासाय ते नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः भूतवासाय भासाय श्रीनिवासाय खड्गिने खड्गजिह्वाय सिंहाय खड्गवासाय ते नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमो मूलादिवासाय धर्मवासाय धन्विने धनञ्जयाय धन्याय नमो मृत्युञ्जयाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः शुभञ्जयाय सूत्राय नमः शत्रुञ्जयाय च निरञ्जनाय नीराय निर्गुणाय गुणाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः निष्प्रपञ्चाय निर्वाण निविडाय प्रपदाय निविडाय च निरालम्बाय नीलाय निष्कलाय कलाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः निमेषाय निबध्नाय निमेषगमनाय च निर्द्वन्द्वाय निराशाय निष्ठयाय निराय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः निर्मलाय निबध्नाय निर्मोहाय निराकृते नमो नित्याय सत्याय सत्कर्म निरताय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः सत्यध्वजाय मुञ्जाय मुञ्जकेशाय केशिने हरीशाय च शेषाय गुडाकेशाय वै नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः सुप्तिकेशाय सुकेशायोर्केशाय केशसंहारकाय च जले
वरिष्ठाय सरेशाय पद्मेशाय उग्ररूपिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः कुशेशाय फूलाय केशवाय नमो नमः सुप्तीकरणाय सुप्ताय रक्तयुवाय रागिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः दीप्तरूपाय दीप्ताय प्रदीप्ताय प्रलोभिने प्रच्छिन्नाय प्रबोधाय प्रभवे विभवे नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः प्रभञ्जनाय पान्थाय प्रमाय प्रमिताय च प्रकाशाय प्रतापाय प्रज्वलावज्वलाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः ज्वालामालस्वरूपाय ज्वालजिह्वाय ज्वालिने महोज्ज्वलाय कालाय कालमूर्तिधराय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः कालान्तकाय कल्पाय कलनाय कृते नमः कालचक्राय शक्राय वषट्चक्राय चक्रिणे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अक्रूराय कृतान्ताय विक्रमाय क्रमाय च कृतिने कृतिवासाय कृतज्ञाय कृतात्मने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः संक्रमाय च बुद्धाय क्रान्तलोकत्रयाय च अरूपाय स्वरूपाय हरये परमात्मने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अजयाय देवाय अक्षयाय क्षयाय च अघोराय सुघोराय घोर घोरतराय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमो स्वघोर वीर्याय लसद्घोराय ते नमः घोराध्यक्षाय दक्षाय दक्षिणार्याय संभवे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अमोघाय गुणोघाय अनघायागहारिणे मेघनादाय नादाय तुभ्यं मेघात्मने नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः मेघवाहनरूपाय मेघश्यामाय मालिने व्याधयज्ञोपवीताय व्याघ्रदेहाय वै नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः व्याघ्रवादाय च व्याघ्रकर्मणे व्यापकाय च विकटास्याय वीर्याय विश्रवश्रवसे नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः विकीर्णनखदंष्ट्राय नखदंष्ट्रायुधाय च विक्षोत्सेनाय सेनाय विबलाय बलाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः विरूपाक्षाय वीर्याय विशेषाक्षाय साक्षिणे वीतशोकाय विस्तीर्ण वदनाय नमो नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः विधानाय विधेयाय विजयाय जयाय च विबुधाय विभावाय नमो विश्वंभराय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः वीतरागाय विप्राय विकपिटङ्कनयनाय च विपुलाय विनीताय विश्वयोनिर्नमो नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः विडम्बनाय विद्याय विश्रुताय विनोर्नये विवलाय विवादाय नमो व्यावृतये नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः विलासाय विकल्पाय महाकल्पाय ते नमः बहुकल्पाय कल्पाय कल्पातीताय शिल्पिने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः कल्पनाय स्वरूपाय फणिकल्पाय वै नमः तटिप्रभावसाक्षाय तरुणाय तरस्विने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः तपनायान्तरिक्षाय तापत्रयहराय च तारकाय तनुनाय तपस्विने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः तक्षकाय तनुत्राय तटिने तरलाय च शतरूपाय शान्ताय शतधाराय ते नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः शतवक्त्राय ताक्षाय स्थितये शतमूर्तये शतकर्तुस्वरूपाय शाश्वताय शतात्मने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रवदनाय च सहस्राक्षाय देवाय दिशाश्रोत्राय ते नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः
नमः सहस्रजिह्वाय महाजिह्वाय ते नमः सहस्रनामधेयाय सहस्रजठराय च स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः सहस्रबाहुभ्यं सहस्रचरणाय च सहस्रार्घप्रकाशाय सहस्रयुगधारिणे स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः नमः स्थूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्माय नमो नमः सुसूक्ष्माय सुदीक्षाय सुराध्याक्षाय शौरिणे स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः धर्माध्याक्षाय धर्माय लोकाध्याक्षाय वै नमः प्रजाध्याक्षाय शिक्षये विपक्षक्षयमूर्तये स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः कालाध्यक्षाय तीक्ष्णाय मूलदक्षाय ते नमः अदोक्षजाय मित्राय सुमित्रवरुणाय च स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः शत्रुघ्नाय अविघ्नाय विघ्नकोटिहराय च रक्षोघ्नाय तमोघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः भूतपालाय भूताय भूतवासाय भूतये भूतवेतालघाताय भूताधिपतये नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः भूतग्रहविनाशाय भूतसंयमिते नमः महाभूताय भृगवे सर्वभूतात्मने नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वधाराय सर्वाय सर्वार्तिहरये नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः सर्वदुःखप्रशान्ताय सर्वसौभाग्यदायिने सर्वज्ञाप्यानन्ताय सर्वशक्तिधराय च स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः सर्वैश्वर्यप्रदात्रे च सर्वकार्यविधायिने सर्वज्वरविनाशाय सर्वरोगापहारिणे स्वाहाय सर्वाभिचारहन्त्रेश्च सर्वैश्वर्यविधायिने पिङ्गाक्षाय कशृङ्गाय दृशिङ्गाय मरीचये स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः बहुशृङ्गाय शृङ्गाय महाशृङ्गाय ते नमः माङ्गल्याय मनोज्ञाय मन्तव्याय महात्मने स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः महादेवाय देवाय मातुलिङ्गधराय च महामाय प्रसूताय प्रस्तुताय च मायिने स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः अनंत अनंत रूपाय मायिने जलशायिने महोदराय मंदाय मदनाय मदाय च स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः मधुकैटवहन्त्रेश्च माधवाय मुरारये महावीर्याय धैर्याय चित्रवीर्याय ते नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः चित्रकूर्माय चित्राय नमस्ते चित्रभानवे मायातीताय मायायै महावीर्याय ते नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः महातेजाय बीजाय तेजोधाम्ने च बीजिने तेजोमयी नरसिंहाय नमस्ते चित्रभानवे स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः महादंष्ट्राय पुष्टाय नमः पुष्टकराय च शिपिविष्टाय विष्टाय पुष्टाय परमेष्ठिने स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठाय च दायिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टाय मिततेजसे स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः अष्टाङ्गव्यस्तरूपाय सर्वदुष्टान्तकाय च वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय ते नमः स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः कंठीरवाय लुण्ठाय निश्चटाय हटाय च सर्वोद्रिक्ताय कृष्णाय नित्यदृशामगाय च स्वाहाय नमः नरसिंहाय इदं नमः
ऋतुध्वजाय वज्राय मंत्रराजाय मंत्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिशूलिने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिदात्मने नमः त्रिमूर्तिवन्द्याय त्रिसत्त्वज्ञानिने नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अक्षोभ्याय अनिरुद्धाय अप्रमेयाय भानवे अमृताय अनंताय अमिताय निपतोजसे स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अपमृत्युविनाशाय अपस्मरविघातिने अन्नदाय अन्नरूपाय अन्याय अन्नभुजे नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नाद्याय निरवध्याय वेद्याय अद्भुतकर्मणे सद्योजाताय संघाय वैद्युताय नमो नमः स्वाहा इदं नमः अध्वातीताय सत्वाय वाग्मिताय वाग्मिने वागीश्वराय गोपाय बोधिताय गवांपते स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः गंधर्वाय गभीराय गर्जितायोर्जिताय च पर्जन्याय प्रबोधाय प्रधान पुरुषाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः पद्मनाभाय सुनाभाय पद्मनाभाय मानिने पद्मनेत्राय पद्माय पद्मायापतये नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः पद्मोदराय भूताय पद्मकल्पोद्भवाय च नमो हृत्पद्मवासाय भूपद्मोधरणाय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः शब्द ब्रह्म स्वरूपाय ब्रह्म रूपधराय च ब्रह्मणे ब्रह्म रूपाय पद्मनेत्राय ते नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः ब्रह्मराय ब्राह्मणाय ब्रह्म ब्रह्मात्मने नमः सुब्रह्मण्याय देवाय ब्रह्मण्य त्रिवेदिने स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः परब्रह्म स्वरूपाय पंच ब्रह्मात्मने नमः नमस्ते ब्रह्म शिरसे तथा शिरसे नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अथर्व शिरसे नित्यं अनिशं प्रमिताय च नमस्ते तीक्ष्णदंष्ट्राय लोलाय ललिताय च स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः लावण्याय ललित्राय नमस्ते भास्कराय च लक्षणज्ञानलक्षाय लक्षणाय नमो नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः लसिद्धिताय लिप्ताय विष्णवे प्रभविष्णवे वृष्णिमूलाय कृष्णाय श्रीमहाविष्णवे नमः स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः पश्यामि त्वं महासिंहं हरिणीं वनमालिनं किरीटिनं कुण्डलीनं सर्वाङ्गसर्वतोमुखं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः सर्वतः पाणिपादोरं सर्वतोक्षिरसोमुखं सर्वेश्वरं सदा तुष्टं समर्थं समरप्रियं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः बहुयोजन विस्तीर्णं बहुयोजनमायतं बहुयोजन हस्ताङ्ग्रिं बहुयोजनमासिकं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः महारूपं महावक्त्रं महादंष्ट्रं महाभुजं महानन्दं महारौद्रं महाकायं महाबलं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः अनाभे ब्रह्मणो रूपम् अकला वैष्णवं तथा आशीर्षदुषविषाणं तदग्रे सर्वतः शिवं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमोऽस्तु नारायण नरसिंह नमोऽस्तु नारायण वीरसिंह नमोऽस्तु नारायण क्रूरसिंह नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंह स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमोऽस्तु नारायण व्याघ्रसिंह नमोऽस्तु नारायण वृक्षसिंह नमोऽस्तु नारायण पूर्णसिंह नमोऽस्तु नारायण रौद्रसिंह स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमो नमो भीषणभद्रसिंह नमो नमो उज्ज्वलनेत्रसिंह नमो नमो बृहद्भूतसिंह नमो नमो निर्मलचित्तसिंह स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः नमो नमो निर्जितकालसिंह नमो नमः कल्पितकल्पसिंह नमो नमः कामदकामसिंह नमो नमस्ते भुवनैकसिंह स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः
Pravishnustam Savishnustam. Now you come to directly 89. Pravishnustam Savishnustam Rajishnurjishnurevacha Prutavirhyantarikshatvam Parvataranyameva Swahayam Nasimayam Namama Kalakashtam Viliptastvam Muhurta Praharadikam Ahoratram Trisandhyamscha Pakshamasastu Vatsaraha Swahayam Nasimayam Namama Yugadi Yuga Vedastvam Samyugo Yuga Sandhaya Nityam Naimittikam Dainyam Mahapralayam Evacha Swahayam Nasimayam Namama Karanam Karanam Karta Bharta Harta Tvamishwaraha Satkrata Satkruti Gopta Satchitananda Vigraha Swahayam Nasimayam Namama Pranavastvam Praninam Pratyat Atmatvam Sarvadehinam Sujotistvam Parajyotir Atmajyotir Sanatanaha Swahayam Nasimayam Namama Jyotir Lokasvarupastvam Jyotinyah Jyotishampati Swahakara Swadakaro Vashatkara Kripakaraha Swahayam Nasimayam Namama Antakaro Nirakaro Vedakarascha Shankara Akaradihakaranta Omkara Lokakarakaha Swahayam Nasimayam Namama Ekatma Pumanekatma Chaturatma Chaturbhujaha Chaturmurtis Chaturjamstras Chaturveda Vidottama Swahayam Nasimayam Namama Lokapriyo Lokaguru Lokesho Lokanayakaha Lokasakshi Lokapati Lokesho Lokatma Lokalochanaha Swahayam Nasimayam Namama Loka 1 minute. Yeah. So this is Lokadharo Grihal Loko Lokamayo Vibhu Lokakarta Vishwakarta Kutavartan Kutagamaha Swahayam Nasimayam Namama Anadistvam Manantastam Bhuto Bhuta Vigraha Sudishtutyastava Prita Sutaneta Niyamakaha Swahayam Nasimayam Namama Tvangatistam Madirmayham Pita Mata Gurusakha Sudradaschapi Rupastvam Tvam Vinanasti Megati Swahayam Nasimayam Namama Namaste mantra rupaya astra rupaya te namaha bahurupaya rupaya pancharupadharaya cha swahayam nasimayam namama bhadra rupaya rudhaya yoga rupaya yogine samarupaya yogaya yoga pītasthitaya cha swahayam nasimayam namama yoga gamyaya somyaya dhyana gamyaya dhyayine Dheya gamyaya dhamnecha dhamadipataye namaha swahayam nasimayam namama dhara dharaya dharmaya dharanabhirataya cha namo dhatrecha sandhatre vidhatrecha dharaya cha swahayam nasimayam namama So everybody enjoying? Yes. Huh? So some more verses are there, so have patience, and I think they will. This is 1,000 names, so you can't count 1,000 names and take little time. No, that kind I can count in the like there are shlokas. Damodaraya Dantaya Danavantakaraya cha Namo Samsara Vedyaya Bheshajaya Namo Namaha Swahayam Nasimayam Namama Shiradhvajaya Shitaya Vagmitaya Pramitaya cha Saraswataya Samsara Nashaya Maline Swahayam Nasimayam Namama Asicharmavadharayaiva Shatkarmanirataaya cha Vikramaya Sukarmaya Parakrama Karma Vikhatine Swahayam Nasimayam Namama Susarmane Malmathaya Namo Varmaya Varmine Karishcharmavasana
नमः कवये पद्मगर्भाय भूतगर्भाय गृह्णिदे ब्रह्मगर्भाय गर्भाय बृहद्गर्भाय दुर्जटे स्वाहाय नमः नमः नमस्ते विश्वगर्भाय श्रीगर्भाय जितालये नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च स्वाहाय नमः हिरण्यवर्णदेहाय हिरण्याक्षविनाशिने हिरण्यकशुपुर्हन्त्रे हिरण्यनयनाय च स्वाहाय नमः हिरण्यरेतसे तुभ्यं हिरण्यवदनाय च नमो हिरण्यशृङ्गाय निशृङ्गाय च शृङ्गिणे स्वाहाय नमः भैरवाय सुकेशाय भीषणायान्त्रमालिने चण्डाय तुण्डमालाय नमो दण्डधराय च स्वाहाय नमः नमस्ते श्वेतसिंहाय पीतसिंहाय ते नमः नीलसिंहाय नीलाय रक्तसिंहाय ते नमः स्वाहाय नमः नमो हरिद्रसिंहाय धूम्रसिंहाय ते नमः मूलसिंहाय मूलाय बृहत्सिंहाय ते नमः स्वाहाय नमः पातालस्थितसिंहाय नमः पर्वतवासिने नमो जलस्थसिंहाय अन्तरिक्षस्थिताय च स्वाहाय नमः कालाग्निरुद्रसिंहाय चण्डसिंहाय ते नमः अनन्तसिंहसिंहाय अनन्तगतये नमः स्वाहाय नमः नमो विचित्रसिंहाय बहुसिंहाय स्वरूपिणे अभ्यङ्करसिंहाय नरसिंहाय ते नमः स्वाहाय नमः नमस्तेस्तु सिंहराजाय नारसिंहाय ते नमः शब्दादिमेखलायैव सप्तस्वामस्वरूपिणे स्वाहाय नमः सप्तलोकान्तकास्थाय सप्तस्वरमयाय च सप्तार्चिरुपदंष्ट्राय सप्तस्वरथरूपिणे स्वाहाय नमः सप्तवायुस्वरूपाय स्वच्छन्दाय सप्तच्छन्दोमयाय च स्वच्छाय स्वच्छरूपाय स्वच्छन्दाय च ते नमः स्वाहाय नमः श्रीवत्साय सुश्वेशाय श्रुतये श्रुतिमूर्तये शुचिश्रवाय शूराय सुप्रभाय सुधन्विने स्वाहाय नमः शुभ्राय सुरनाथाय शुभ्राय शुभाय च निरुक्ताय नमो नमः स्वाहाय नमः सुप्रभावस्वभावाय भवाय विभवाय च सुशाखाय विशाखाय सुमुखाय सुखाय च स्वाहाय नमः सुनखाय सुदंष्ट्राय सुरथाय सुखाय च सांख्याय सुरमुख्याय प्राख्याताय प्रभाव्य च स्वाहाय नमः नागकेयूर नमः खट्वांगहस्ताय क्षेत्रमुद्रगर्वाणये खगेन्द्राय मृगेन्द्राय नागेन्द्राय दृढाय च स्वाहाय नमः नागकेयूरहाराय नागेन्द्राय कमर्दिने ननिवासाय नग्नाय नानारूपधराय च स्वाहाय नमः नागेश्वराय नागाय नमिताय नराय च नागरान्तकराय नरनारायणाय च स्वाहाय नमो नमो मत्स्यस्वरूपाय कश्यपाय नमो नमः नमो यज्ञवराहाय नारसिंहाय ते नमः स्वाहाय नमः विक्रमक्रान्तलोकाय वामनाय महोजसे नमो भार्गवरामाय रावणान्तकराय च स्वाहाय नमः नमस्ते बलरामाय कंसध्वंसकारिणे बुद्धाय बुद्धरूपाय तीक्ष्णारूपाय कल्किणे स्वाहाय नमः अत्रेयाग्निनेत्राय कपिलाय द्विजाय च
क्षेत्राय पशुपालाय पशुवक्त्राय ते नमः स्वाहाय विषसिमाय नमः गृहस्थाय मनस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे सर्गापवर्गदात्रेश्च तद्वक्त्रेश्च मुमुक्षवे स्वाहाय नमसिमाय नमः शालग्रामनिवासाय क्षीराब्धिशयनाय च श्रीशैलाद्रिनिवासाय शैलावासाय ते नमः स्वाहाय नमसिमाय नमः योगरित्पद्मवासाय महाहासाय ते नमः सुगुहावासाय गुह्याय गुप्ताय गुरवे नमः स्वाहाय नमसिमाय नमः रक्तमाला विभु नमो मूलादिवासाय नीलवस्त्रधराय च पीतवस्त्राय शस्त्राय रक्तवस्त्रधराय च स्वाहाय नमसिमाय नमः रक्तमालविभूषाय रक्तगन्धानुलेपने दुरन्धराय दूर्ताय दुर्धराय धराय च स्वाहाय नमसिमाय नमः दुर्भेदाय दुराशाय दुर्लभाय नमो नमः दृष्टाय चित्तवक्त्राय अदृष्टनयनाय च स्वाहाय नमसिमाय नमः उन्मत्ताय प्रमत्ताय नमो दैत्यारये नमः रसज्ञाय शेषाय आरक्तरसनाय च स्वाहाय नमसिमाय नमः पान्थाय परितोषाय ख्याय रसिकाय च वर्धकेशोर्ध्वरूपाय नमस्ते चोद्वरेतसे स्वाहाय नमसिमाय नमः ऊर्ध्वसिंहाय सिंहाय नमस्ते चोदबाहवे परध्वंसक असगायैव शङ्खचक्रधराय च स्वाहाय नमसिमाय नमः गदा पद्मधरायैव पंचबाणधराय च कामेश्वराय कामाय कामपालाय कामिने स्वाहाय नमसिमाय नमः नमः कामविहाय हराय कामरूपधराय च सोमसूर्याग्निनेत्राय सोमपाय नमो नमः स्वाहाय नमसिमाय नमः नमः सोमाय वामाय वामदेवाय ते नमः सामस्मराय सौम्याय भक्तिगम्याय वै नमः स्वाहाय नमसिमाय नमः कुष्माण्डगणनाथाय सर्वश्रेयःकराय च भीष्माय भीकरायैव भीष्मविकर्पणाय च स्वाहाय नमसिमाय नमः मृगग्रीवाय जिह्वाय सीतायाजितकाशिने जटिने जमदग्नाय नमस्ते जातवेदसे स्वाहाय नमसिंहाय नमः जपाक्षुमवर्णाय जप्याय जपिताय च जरायुजाण्डजाय स्वेदजाय द्विजाय च स्वाहाय नमसिंहाय नमः जनार्दनाय रामाय जाह्नवी जनकाय च जराजन्मादिमूलाय प्रद्युम्नाय प्रबोधिने स्वाहाय नमसिंहाय नमः इंद्रायायेन्द्रयज्ञाय जिह्वरौद्राय रुद्राय वीरभद्राय ते नमः चिद्रूपाय समुद्राय भद्रुद्राय प्रचेतसे स्वाहाय नमसिंहाय नमः इंद्रयायेन्द्रयज्ञाय नमोस्त्वैन्द्रानुजाय च अतीन्द्रियाय सांद्राय इंद्रियापतये नमः स्वाहाय नमसिंहाय नमः ईशानाय च ईप्साय ईप्सिताय लीनाय च व्योमात्मने च योम्ने च नमस्ते व्योमकेशिने स्वाहाय नमसिंहाय नमः व्योमाधाराय च योम्न वक्त्राय सुरघातिने नमस्ते व्योमदंष्ट्राय व्योमवासाय ते नमः स्वाहाय नमः सुकुमाराय माराय सुभाचाराय वै नमः विश्वाय विश्वरूपाय नमो विश्वात्मकाय च स्वाहाय नमः ज्ञानात्मकाय ज्ञानाय
विश्वेशाय परात्मने एकात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते द्वादशात्मने स्वाहाय नरसिंहाय नमः चतुर्विंशति रूपाय पंचविंशति मूर्तये षड्विंशकात्मने नित्यं सप्तविंशतिकात्मने स्वाहाय नरसिंहाय नमः धर्मार्थ काम मोक्षाय विमुक्ताय नमो नमः भावशुद्धाय सिद्धाय साध्याय शरभाय च स्वाहाय नरसिंहाय नमः प्रबोधाय सुबोधाय नमो बुद्धिप्रियाय च सिद्धाय च विदग्धाय मुक्ताय मुनये नमः स्वाहाय नरसिंहाय नमः श्रीधराय सुतीर्थाय प्रियंवदाय प्रियश्रवाय सुभक्त्राय श्रिताय च गृहेशाय महेशाय प्रमेशाय नमो नमः स्वाहाय नरसिंहाय नमः श्रीधराय सुतीर्थाय हयग्रीवाय ते नमः उग्राय उग्रवेगाय उग्रकर्मरताय च स्वाहाय नरसिंहाय नमः उग्रनेत्राय व्याघ्राय समग्र गुणशालिने बालग्रह विनाशाय पिशाचग्रह घातिने स्वाहाय नरसिंहाय नमः दुष्टग्रह निहंत्रेश्च निग्रह अनुग्रहाय च वृतध्वजाय वृष्णाय वृषभाय वृषाय च स्वाहाय नरसिंहाय नमः उग्रश्रवाय शांताय नमः श्रुतिधराय च नमस्ते देवदेवेश नमस्ते मधुसूदन स्वाहाय नरसिंहाय नमः नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते दुरतिक्षय नमस्ते करुणा सिंधु नमस्ते समितिंजय स्वाहाय नरसिंहाय नमः नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते गरुड़ध्वज यज्ञनेत्रे नमस्तेस्तु कालध्वज जयाय च स्वाहाय नरसिंहाय नमः अग्निनेत्रे नमस्तेस्तु नमस्ते यमरप्रिय महानेत्रे नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल स्वाहाय नरसिंहाय नमः धर्मनेत्रे नमस्तेस्तु नमस्ते करुणाकर पुण्यनेत्रे नमस्तेस्तु नमस्ते भीष्टदायक स्वाहाय नरसिंहाय नमः नमो नमस्ते जय सिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप स्वाहाय नरसिंहाय नमः उद्धृत्यागर्वितं दैत्यं ध्यात्याजो विसुरद्विषां देवकार्यं महाकृत्वा गर्जिते स्वं तेजसा स्वाहाय नरसिंहाय नमः अतिरोचम् इदं रूपं दुस्साहं दुरतिक्रमं दुष्टा दोषान्विता सर्व देवता स्वामुपागतः स्वाहाय नरसिंहाय नमः एतान् पश्यन् महेशानं ब्रह्माणं मां सचिपतिं दिक्पालद्वादिशा आदित्यान् रुद्राननुराक्षसान् स्वाहाय नरसिंहाय नमः सर्व ऋषिगणान् सप्त मातृगौरी सरस्वतीं लक्ष्मी नदिश्च तीर्थानि गतिं भूता गणानपि स्वाहाय नरसिंहाय नमः प्रसीदत्वं महासिंहम् उग्र भावम् इदं त्यज प्रकृतिस्थो भवत्यं हि शान्तभावं च धारयन् स्वाहाय नरसिंहाय नमः इत्युक्त्वा दण्डवद्भूमो बबाधः पितामहः प्रसीदत्वं प्रसीदेति पुनः पुनः इदं नरसिंहाय इदं नमः. So now we have ended our Sahasranam. So this is being narrated by Markandeya Rishi, and he narrates how Lord Brahma told this Lakshmi Narasimha Sahasranam to demigods, all the Indras, Devtas, all the Devtas. And that time when Brahma completed this recitation, just like we completed this recitation, Lord Nrsimhadev appeared there. So then he started telling all the Falastuti. Now you can see after 2 shloka there is Nrsimha Uvacha. So he is telling, so all benefits he is narrating. So the essence is that once we chant this 1000 names of Lord Nrsimhadev,
He destroys all the obstacles and he brings success. All the bad planets are also destroyed and all your desires are fulfilled. In the essence, all your desires are fulfilled. That is the essence. So we have completed. So now we will be doing Vaishnava Homa for our Vaishnava Acharyas, our Guru Parampara. And then before that, then Prayaschitta Homa we will be doing. Because if there is some fault in our yajnas, so Lord should kindly accept it. So that is called Prayaschitta Yajna. So first we will do Prayaschitta Yajna. If we have performed any faults, so we beg forgiveness from the Lord. So please wait. If somebody can put some more ghee, I need. Yeah. We have it? Okay. Thank you. Om Pahino Achyuto Enesi Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. Om Pahino Vishwa Vedesi Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. Om Yagya Pahi Hare Vibho Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. No place. Om Sarva Pahi Shriya. Little bit down here. Sarva Pahi Shriyapate Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. Om Pahino Ananta Ekaya Pahi Uta Dvitiya Pahi Urjam Dvitiya Pahi Garva Chatashrihi Vishnu Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. Om Bhurva Swaha Idam Vishnave Idam Na Mama. Om Bhuva Swaha Idam Achyuta Idam Na Mama. Om Bhuva Swaha Idam Narayanam Idam Na Mama. Om Bhurva Swaha Idam Anantaya Idam Na Mama. So now Mangalacharan need some more ghee. It's coming. Sorry. Just a minute. We're warming it up. No, there is no message. This vessel is already heated, so it will well clear. He said it's you want to mix it? No. Give me that. He's got some more. Okay. So Mangalacharan Home. So please put your ahuti. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Swaha Idam Guruve Idam Namah. Om Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Swaha Idam Rupaya Idam Namah. Om Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Swaha Idam Guru Gauranga Radha Krishna Sarva Vaishnava Tattvebhyo Idam Na Mama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale. So here you can take your own Guru Maharaj name. Whoever is your Guru Maharaj, take in the mind and then offer the oblation. Srimate Radhana Swami Iti namine Swaha Idam Diksha Guruve Idam Na Mama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine Swaha Idam Sansthapakarya Idam Na Mama. Namaste Om Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane
पाश्चात्यदेशतारिणे स्वाहा इदं संस्थापकाचार्य इदं न मम नमो ओम नमः ओम विष्णुपदा प्रिय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा इदं परम गुरुवे इदं न मम ओम श्री वासवानवि देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनि प्रभवे नमः स्वाहा इदं परम गुरुवे इदं न मम ओम श्री माधवोज्वल प्रेमाख्य श्रीरूपांग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते स्वाहा इदं परम गुरुवे इदं न मम ओम नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप असिद्धांत तंत्वहारिणे स्वाहा इदं परम गुरुवे इदं न मम ओम नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे परम भुजायते नमः स्वाहा इदं परापर गुरुवे नमः इदं न मम ओम नमो ओम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवलायते स्वाहा इदं महागुरुवे नमः इदं न मम ओम गौरविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमो श्री जगन्नाथाय ते नमः स्वाहा इदं परमे श्री गुरुवे नमः इदं न मम ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा इदं सर्ववैष्णवेभ्यो इदं न मम ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः स्वाहा इदं गौराय इदं न मम ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं स्वाहा इदं पंचतत्वाय इदं न मम ओम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कांता नमोस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम जयतां सुरतोपंगोर मम मंदमते गति if we chant this 1 minute हे कृष्ण करुणा सिंधो we didn't sing okay ओम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कांता नमोस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम ओम जयतां सुरतोपंगोर मम मंदगते मतिर्गति मत्सर्वसुपदाम्बुजो राधा मदनमोहनो स्वाहा इदं संबंधादिदेव मदनमोहनाय इदं न मम ओम दिव्यानंदारण्यकल्पणोत्रमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिवगोविंद देवो पृष्ठालनीसेव मानो स्मरामि स्वाहा इदं अभिधेयाय गोविंदाय नमः इदं न मम ओम श्रीमान रासरसारंभी वंशी भट्ट